Salam alaikum, bonjour à tous, je viens vers vous avec une nouvelle recette, un délicieux cake gâteau dessert comme vous voulez l'intituler à la framboise et la noix de coco. Herkese selamlar, sizlere kendi kafamda uydurduğum mükemmel bir Hindistan cevizli frambuazlı kek tarifiyle geldim. Ben çok sevdim, inşallah siz de çok seversiniz. O kadar yumuşak keki var ki yani yapmadan bilemezsiniz. Avec sa génoise noix de coco, sa crème et sa sauce, vraiment un vrai délice à essayer. Et c'est parti, pour commencer dans un récipient, battre les œufs, la vanille et le sucre jusqu'à blanchissement total. İlk olarak kabımıza yumurtayı, vanilya şekerini ve toz şekerini ekleyip köpürene denk karıştıralım. Ardından sıvı yağımızı ve Hindistan cevizli sütümüzü ekleyelim. Bundan sonra mikserin en düşük ayarında çırpmaya devam edeceğiz. Par la suite, incorporons notre huile et le lait de noix de coco. À partir de maintenant, utilisez notre mixeur à bas vitesse. Incorporez en tamisant la farine, la levure chimique et la maïzena. Unu, nişastamızı ve kabartma tozunu eleyerek ilave edelim. Unutmayın, mikserin en düşük ayarıyla yavaş yavaş çırpalım. Ne pas oublier de mixer à bas vitesse votre cake tout doucement. Pour terminer, incorporez la noix de coco et enfournez à 180 degrés jusqu'à cuisson. Son olarak rendelenmiş Hindistan cevizimizi de ekleyip 180 derecede fırınlayalım. Pişen kekimizin üstüne temiz bez örtüp tamamen soğumasına kadar bekleyelim. Recouvrir d'un torchon à la sortie du four notre cake jusqu'à refroidissement total. Pour la sauce, dans une casserole, versez le lait de noix de coco, les framboises surgelées, le sucre en poudre et la vanille. Sosu için tencereye Hindistan cevizi sütümüzü, dondurulmuş frambuazı, toz şekeri ve vanilyayı alıp ısıtalım. Mixez nos framboises à l'aide d'un mixeur plongeant, puis séparez les graines à l'aide d'un passoire. Frambuazlarımızı blenderden geçirip süzgeç yardımıyla çekirdeklerini ayıralım. Remettre la sauce dans la casserole, puis ajouter le agar-agar gélatine végétale, puis retirer du feu dès les premières ébullitions. Sosumuzu tekrar tencereye aktarıp içine bitkisel jelatin ekleyip ilk kaynamaya başladığında ocaktan alalım. Bitkisel jelatininiz yoksa bir kahve kaşığı nişasta ekleyip koyulaşmasını sağlayabilirsiniz. Réservez de côté jusqu'à refroidissement. Soğuması için kenarda bekletelim. Pour la crème chantilly, versez dans un récipient tous les ingrédients inscrits dans la description, puis mixez jusqu'à obtention d'une chantilly ferme. Chantilly'mizi yapmak için aşağıda açıklama kısmındaki olan tüm malzemelerimizi bir kaba ekleyip katılaşana kadar çırpalım. Versez notre chantilly ferme sur notre cake, puis réservez au frigo au moins 20 minutes. Katılaşmış olan krem şantiyemizi kekimizin üstüne döküp 20 dakika en az buzdolabında bekletelim. Tamamen soğuyan sosumuzu dolaptan çıkan kekimizin üstüne dökelim. Après refroidissement total de la sauce, versez sur le cake sorti du frigo. Moi, j'ai décoré mon cake avec du chocolat blanc fondu, mais vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Ben beyaz çikolata eritip pastamı bu şekilde süsledim. Siz arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Maintenant, c'est à vous de jouer pour faire ce fabuleux cake et le présenter autour de vous, à vos amis, à la famille, à tout le monde.
Artık bu pastayı yapma sırası sizde. Ailenize, eşinize, dostunuzla birlikte yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup ve tariflerimi de beğeniyorsanız beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner pour de nouvelles recettes et si vous aimez mes recettes, veuillez cliquer sur le pouce bleu. Merci.